और डैम सेपटे देखु सुंदर पहाड़ और वर्षा झिपझिपि हो चली जो कादुओ रास्ता है आम गाड़ी आर को जापारानी ये सब एमती अवस्था ना अवश्य से जो पानी खसिकी चलतु आते दूर अच्छी चली चली जावाक पड़ो। आम बर्तमान अच्छु कलिंगा यहीपटू आम आसिलु कि मंदिर पाखे जो छिड़ा होता लिखा भुवनेश्वर 200 किलोमीटर एठू लिखाई 8 किलोमीटर आसला 7 किलोमीटर लिखाई 197 किलोमीटर मैं मोटाटा एपट आम भुवनेश्वर जीपा एठू 197 किलोमीटर आउ से जो मंदिर पाखे आम ठिया पूर्व रेस्ट टे नहीं सेठू लिखाई 200 किलोमीटर तो ये कोई ना कोई भूल रही है पूर्त विभाग यहाँ एनएच 157 ये अच्छी गोटे पथ प्रांत विश्राम करने गोटे गृह रही आम ये रहा कलिंगा आ 1 किलोमीटर रहा पाग देखुं झिपझिपि वर्षा होची मेघुआ पूरा रही पाग देखिपर देखा गले देखा मुकुलिंगार भ्यू केमी कौन रोचे। वेलकम टू कंधमाल आसीगला केशव ढाबा मागणा खाया मु केशव ये मु केशव दियो खाया बाँ पट को उदयगिरी आउ 8 किलोमीटर दारिंगबाड़ी उदयगिरी दारिंगबाड़ी सीधा गले आम जा पड़े फुलबाड़ी से जी उदयगिरी ओडिया सब बाइक बाइक चलो महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा रथ प्रस्तुति चली आम पहुँचीगल बर्तमान जी उदयगिरी घुमसर उदयगिरी जेहेतु वर्षा पाग चली तो दुकान बजार बहुत खोला ही ना तो से गहली ना मार्केट टी बहुत बड़ मार्केट टी यही छकु आम डाहाण को गले जा राइकिया आउ दारिंगबाड़ी यू आम बाँ पटू गले आम आसी डेस्टिनेशन मुकुलिंगिया मंदिर गांधी मुकुलिंगिया पर्यटन स्थली आ 6 किलोमीटर ये सोनिया गांधी परिवार जो जीव कांग्रेस जाने आज आसो तुमको माटी स्वतंत्र दिखाई पार्क हाथी फाती लगे पार्क बंद टिकेट काउंटर जी उदयगिरी मुकुलिंगा जीवा रास्ता रे सिरकी इको पार्क गोटे अच्छी जी उदयगिरी ताला पड़ी बोधे यहाँ समय है खोलिबार समय कि कौन जानी होनी 4 चकिया जान 15 टंका 2 चकिया जान 10 टंका भोजी 300 टंका केवल पिंडी उपरे खाइबानी मत सब बोर्ड लगी सरकार ओडिशा सरकार तरफ वन विभाग सुंदर पार्क टे भी अच्छी एमती किछि दृश्य रही पार्क सामनार भीतर दृश्य बोधे बंद रही परमानेंट क्लोज बोधे सौजन्य ग्राम पंचायत मल्लिका पड़ी और सुंदर पार्क टी अच्छी फाउंटेन रही किंतु पार्क टी बंद रही से भीतर सब घास गुड़ाक कटा बहुत बड़ बड़ से दूर गोटे डैम टे रही डैम सेपटे देखु सुंदर पहाड़ और वर्षा झिपझिपि हो चली एपटे देखु शाल जंगल बहुत बढ़िया परिवेश वर्तमान
ये हूँ कंधमाल माटी आ प्रकृतिर शोभाराज भरपूर कंधमाल जिला आमर ता भितर किंतु बहुत बढ़िया है व्यवस्था सब किंतु पार्कटी बोधे बहुत दिन है बंद रही कहीं से घास गुड़ा सब बड़ हो कटा है रक्षणाबेक्षण बोधे हो पार ना प्रॉपरली कि सीजन ना बोधे से खोली ना पर्यटक बेसी आसुना समय बोधे पर्यटन ऋतु जो आसो से टाइम रे खोल जीव बोधे किंतु गोटे डैमटा रही जोटा कि बहुत सुंदर लगुच देखापी मुकुलिंगिया ये पाखापाखि 5 किलोमीटर रोचे चलतु आगू को बढ़िया सब मुकुलिंगिया को माने एपट रास्ता रोड भल अच्छी एटी जेहतु दुईटा रास्ता था तो आम टे पचारे उचित मन कलु मौसी पचारू सी गले आगे गोटे स्कूल अच्छी पड़िया अच्छी से स्कूल ठारू लेफ्ट साइड जावाक पड़ो खजुरी कोली देखी टी अटकी गलु खजुरी कोली खायापी किंतु देखिलु कि पाचिला गुड़ाक ना केवल कंचा गुड़ाक अच्छी गाँव ना हूँ सिरिकी एठी गोटे परिवार बस को बोधे अपेक्षा करिसेंती कोडे जीवा पई चर्च रही चर्च एपटे मंदिर अपेक्षा चर्चर संख्या बहुत अधिक रही गोटे विराट बड़ चर्च रही दुईटा चर्च रही लगी लगी ता साइड गोटे विराट बड़ खेल पड़िया अच्छी आगे रही स्कूलटा आम यही रास्ता जा लेफ्ट साइड को से मौसी कह अनुसार स्कूल सामने आमको भीतर को जावा पड़ो देखते कि मंचा करके रखाई कुटा गदा करा ये लेफ्ट साइड देखुंत खाली कदली बागाना होपट कदली गुड़ा भी बहुत बड़ बड़ मोटा मोटा जंगली कदली सामने भी देखु केते सारा कदली गछ रही ये कौन हलुआ तो लगे पाग देखु गाइस को पाग हनुमान राम नाटक लगे भिजा भिजा गीत लगे ना ये सोपान पद्धति चाष कर बुझीपार सोपान प्रणाली कहीं सोपान प्रणाली वर्षा कमिबार ना धरू ना झिपिझिपि वर्षा हो चली पवन पूरा कोहना पवन पवन से भाई मैंने किसी जाऊँ मुकुलिंगिया आम कहले आस भाई आम जाऊँ कहली चल आम भी जाऊँ ये सब जेहेतु पहाड़ी एरिया सब स्टेप बाय स्टेप माने सोपान पद्धति सब चाष कर धान बुणा हो जाए बोधे जहाँ लगुच देखु ये कौ गछ यहाँ मु जानी पानी किंतु बहुत सुंदर लगुच देखापी एमती किसी दृश्य अच्छी से मेघमाला भितर पहाड़ी लुचि जाइए देखु ये किसी दृश्य रही कि यही पाग को भ्यूटा कि जबरदस्त आसूसी देखु मो पछपट दृश्य ये हूँ कंधमाल सौंदर्य आउ बोधे 3 ରୁ 4 किलोमीटर रहा आगू को जीवाई आम डेस्टिनेशन को चलो देखा से पहाड़ उपरକୁ ଯିବାକୁ पड़ो आमको से जो पहाड़ अच्छी से पहाड़ उपरକୁ ଯିବାକୁ पड़ो मुकुलिंगिया हिल टॉप रू व्यू केमी लगुच मनसून रे आ वर्षा भी झिपझिपि हो बहुत बढ़िया लगुच चलते जीवा ये थार गाड़ी दरकार आम आमर गाड़ी आउची देख चेन स्टीलो तथा दमदार गाड़ी
दमदार माइलेज ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଗୋଟେ କିଣ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯେ କୋରାପୁଟ ଯାଇକି ଗେଟ୍ ନେଇକି କୋରାପୁଟ ସବୁବେଳେ ଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଥ ଟିକେ ସିନି ପକେଇଲା ଇଏ ଗୋଟେ କମେଡି ଭିତରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି मुझे तुमने बुलाया रनिंग मंच पे लुंगी दर्जी से पहले इस दुनिया में था मुकुलिंगिया विलेज आइले এইটা হচ্ছে মুকুলিঙ্গিয়া গাঁ এই গাঁ পার ହେଲା ପରେ ମୁକୁଲିଙ୍ଗିଆ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ এই ଗାଁଟି ଅବସ୍ଥିତ ଚାଳ ଘର ବେଶୀ ନାହିଁ ଛାତ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ସବୁ ହେଇଛି ଗାଁଟାରେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନବା ସବୁ ନବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଣସ ସବୁ ହେଇଛି ବାଟରେ ଆମେ ସେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ କି ଗାଁରେ କିଏ ପଣସ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ନାହିଁ ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଅଛି ରାସ୍ତାକୁ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଏ ଏରିଆରେ ପଣସ ଆଉ ସପୁରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାଠରେ ପଟାରେ କେବଳ ୱାଲ୍ ହେଇଛି କାନ୍ଥଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଟାରେ କେବଳ ହେଇଛି ବୋଧେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ସେଇଟା ଗାଈମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ बाइक ଯିବ ଖାଲି କାର ଯିବନି ଚାଲିତେ ଚलते चलते जाएंगे ଚଲତେ ପରେ ତଳେ ଯିବ ବା ଯିବ କାର ଚାଲେ ଚାଲେ ଆମର ବାଇକ୍ ଆଉ ଆମର କ'ଣ କାର କି ଯିବ ଯିବ ଉପରକୁ ଯିବ ଗାଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦରୱାନ ଗେଟ୍ ଖୋଲ ଉପରକୁ ଯିବ 30 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମୁକୁଲିଙ୍ଗିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠାଣି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଟିପ୍ ଟିପ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ପୁରା କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ଲାଗୁଛି ସେ ଚାରିପଟ ପରିବେଶ दिन सरी जाए ओ माय गॉड ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳିଆ ରାସ୍ତା ଏଥିରେ କାର କ'ଣ ଯିବ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏକ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ସେ ମୋରମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇ ପଥର ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଅବଶ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ଏସବୁ ମୋରମ ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ ଆସିବ ଆଗକୁ ବୋଧେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେବ ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା କାମ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ओ माय गॉड चलो तो अभ्यास है ना वो सी है डरिले हबो
ଏକ ନମ୍ବର ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗାଡ଼ି କାନ୍ଦିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, କ'ଣ କରିବା? ଆଇଛି ଏତେ ବାଟ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୁଭୁନି। କାମ କରିବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବନି। ମୋ ଜିନ୍ଦଗୀ ରେ ସବୁ କିଛି ଥାତେ ଭାବି ନେଇଛି। ଅଫିସ ଭିତରେ ପଳେଇବା ତ ତୁ ସେତକୁ ଯଦି ବାଁ ପଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ତୁ ଯେଉଁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଏସବୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସେ କହିଲେ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇକି ପୁଣି ସେପଟକୁ ମୁହଁ କରି ରଖିଦେଇଛୁ, ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଯଦି କାର୍ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ତଳେ ରଖିକି ଆସିବେ, ସୁବିଧା। ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସବୁ ପାଣି ଖସିକି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇକ୍ ଯିଏ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ପଳାଉଛି ବାଇକ୍। କାର୍ରେ ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ କର୍କଚା ମୋରମ ପଡ଼ିକି ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା ସେସବୁ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର 3-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ଷା କାଦୁଅରେ ଟ୍ରେକିଂ ଚାଲିଛି। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଉତ ବାବୁ ମଝିରେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ପଛରେ। ଆଉ ଉଠାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚପଲ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବା ହେଇଛି କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ମସ୍ତ ଭିଉ ଆସୁଛି, ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବା। ୱାଓ, ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭିଉ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରଟା, ଆଉ ଟିପଟିପ୍ ବର୍ଷା ବି ଜାରି ରହିଛି। ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁହୁଡ଼ି କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମେଘ ପୁରା ଢାଙ୍କିକି ରହିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସତେ କି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କନ୍ଧମାଳର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ମୁକୁଲୁଙ୍ଗିଆ। ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ରହିଛି, ସେଠି ମ୍ୟାଗି ମିଳୁଛି ଆଉ ଚା ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଏଠି ମ୍ୟାଗିର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷାରେ। ସେପଟେ ଆମର 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାର୍ଟ ଖୋଲିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଠେକା ଫେକା ଭିଡ଼ିକି ଫଟୋ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଲେଣି। ଆଉ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ନୈନିତାଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଲାଗୁନି କି ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଆଜି ଭରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା। ବର୍ଷା ପବନ ଯେହେତୁ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ବନାଯାଇଛି ଲୋକମାନେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆଜି ଖୋଲା ହେଇନି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ରିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ କାର୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିକି ଆସିଲେ ଆହୁରି ସୁବିଧା। ବାଇକ୍ ଉପରକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବା କାରଣ ସମୟ ହେଲା 1:18। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଜି ଉଦୟଗିରି, ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ରହିଲା ମଣ୍ଡାସରୁ ଯିବା। ମଣ୍ଡାସରୁ ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 30 ରୁ 35 କିଲୋମିଟର, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏର ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ପାହାଡ଼ ସବୁ ମେଘ ବାଦଲରେ ସବୁ ଘୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର କାର୍ ପାଖରେ। ସେ ଏଇଠି ଅଛି ବୁଲିକି, ଆମେ ବୁଲେଇ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ତଥାପି ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ବି ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇଛି ପଛରେ, ସିଏ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ହେଇଥିବେ
ସେ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନା କାର୍ ତ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍, ମାନେ କାର୍ ତ ଆସିପାରିବନି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, କାର୍ ଆସିପାରୁନି। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିବେ ସଜେଷ୍ଟ। ଆଉ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନହେଲେ ଏଠି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଘଣ୍ଟାରୁ ରହିବାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବେଶୀ ସମୟ ଏଠି ଦେଇ ହେଲାନି। ଏବେ ଯିବା ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ଦେଖାହେବ।